for winning as the best in discipline in the 8th Panalong Festival Street Dancing Competition. Forward ko mo lang, backward ko mo lang ga. Okay, for winning best and discipline, pinaka-disiplinado nga grupo ko no. Okay, for best and discipline, disiplinado kita, performer group number best discipline, Tribo Mato-Mato. Okay, for the best in street dancing, 27 point, 27% ang nakuha ya. Out of 30%, 27 ang nakuha niyo. Okay, best and street dancing goes to Tribo Mato-Mato. Okay, for the best and choreography, choreographer, kung choreography. Best and choreography niya, pinakanari nga nagkuryo, Actually, gagmay pala ang mga points nila sa street dancing ang nakuha sa Block 27. Gamay naging na points ang ginabawan sa grupo man. Gagmay. Kaya mga judge na to, mga namin sila magtatag score. Nagatag sila tag 97, tag 98, no? Hindi ito ibang nga judge na tagatag, Diyos ko, tagatag na 40. Diyos ko, grabe mga credentials ang judge. Okay, best and choreography nga grupo. Performer group number Taylor, magabaton sang rice cooker halin kay kagawad Noel Pungyan, Okay, group number best and choreography, group number number 2. An average of 53.93%. Out of 70 ang nakuha sa group number 2. So, ari ang first place, 88.36. Dahil ang champion, 90.23. Di pala 2 points lang. Ala, just
ang champion? Champion na nahon ko ha! Ang champion, 90.23. 90.23. Kaya ang first runner-up, 88.36. The champion goes to group number... Okay, the champion is 3,000, ha? And the first runner-up plus 2,000. Ang first runner-up, tag may bouquet pa ang nagdaog, ha? May bouquet. Okay, the champion goes to group number... Okay, group number... May paint party karon, ha? Ang taspak ang paint party, ha? May paint party, ang wala nakaputi hindi pwede makasulod. Ha? Dapat naka all white din, okay? Ang nagdaog, group number... Pila ang bayad sa paint party? 5 ang bata, pulo ang dalagto ko, no? Ha? Ay, pangayon ako mo 5 piso dapat sa paint party. Okay? Okay, the champion for the 8th Panadong Festival Street Dancing and Arena Competition, group number... Ano ba ang start ang paint party? Alas City? Alas City ko na sa paint party, ha? Okay, Arena group number... Actually, the street dancing na may damay ilang adinda. Ang street dancing 27, ang group number 1, ang number 1, 26 naman ang group number 2. Ang damay isang points. Na gano'n sila sa choreography na sa showdown sila naglabanay. Oh, kaya ang number 1, wala din props ang number 1. So nakita nyo sa guidelines nga include ang props. O, rin sa ka-judge mga ba si Jongjong. At LB lang. Good afternoon everyone. Maybe you're asking more ang special awards ng group number 1 compare sa group number 2. The difference yet is percentage. The same time, we have here the criteria in the final performance, which is the choreography, the performance itself, the props, and the costume. So sa kabalo nang giga mo grow number 1, kung di ka mo nagkulang, ha? Congratulations everyone. Pero even duwa ka lang ka mo ka-group, the best kita baraan ang purok punyas. Congratulations everyone. Okay, thank you, kids. Sa tanan-tanan, our closing remarks. Si Kagawad na naman closing. Before ko mag-close,